मैं आप लोगों को बताएगा कैसे परफेक्टली हेन्ना ग्रीन कलर मिक्सिंग बनाते हैं। रेड कलर से मैं आप लोगों को परफेक्टली हेन्ना ग्रीन कलर मिक्सिंग बना के दिखाएगा। मेरा पूरा वीडियो देखेगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे परफेक्टली हेन्ना ग्रीन कलर मिक्स बनाते हैं। चलते हैं अभी पिन मिक्स करने के लिए, लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को बताएगा कैसे परफेक्टली हेन्ना ग्रीन कलर आप लोग मिक्स बनाएगा। येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर से मैं आप लोगों को परफेक्टली हेन्ना ग्रीन कलर मिक्स करके दिखाएगा। अच्छा मिक्स बनाएगा तो आप लोगों को परफेक्टली हेन्ना ग्रीन कलर मिक्सिंग मिलेगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करना। क्यों ऐसा रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में आते रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।